Assalamu alaikum ankaramola Sheikh Muhammad Konate. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bi an wulila ka s'i ma fayida bolo ma asma'ul husna n'o ye ala tɔgɔ 99 ye min dɔnnen don an bɛ fɛ i ka walawalali k'an ye a la ziyara dati fana surunyara n'o ye le 14 inshallah mars 2020. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. An bɛ ala fo ka ala barika da ka waleɲuman dɔn ka soli caya ala kira ka sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka ɲini ala fɛ an ka jamana ala ka a basigi kanubagaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ min dɔn an n'an tɛ min dɔn an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye i ka ɲininkali jaabira n'o ye asma'ul husna anw bɛ min dɔn ala tɔgɔ la o ye 99 de mɔgɔ caman bɛnnen don min kan mais o ye mɔgɔw ka dɔnta de ye sinon ala tɔgɔ ka ca 99 ye danti ala yɛrɛ tɔgɔ la sosow bɛ min dɔn ala la anw t'o dɔn parce que soso bɛ pan ni ala tɔgɔ dɔ ye kɔnɔ bɛ pan ni ala tɔgɔ dɔ ye jiri yɛrɛ bɛ balo ni ala tɔgɔ dɔ ye donc o la u ye min di an ma kitabuw la ka caya n'o ye ala tɔgɔ 99 ye o tɛ a dan ye mais o ye mɔgɔ caman ka dɔnta dan ye bon ala tɔgɔ 99 ye a kelen kelen bɛɛ ye ala tɔgɔ ye n'i ye ala wele a kelen kelen bɛɛ la ala b'i jaabi mais n'an ko an bɛ an da don 99 in bɛɛ la an ti tila la mais n bɛ tɔgɔ kelen dɔrɔn d'i ma n'o y'a daminɛ ka tila ka a ɲini ala fɛ ni ala sɔnna ni an ma dɛsɛ ala tɔgɔ 99 in kelen kelen bɛɛ i kan ka min ta ka baara min kɛ n bɛna o d'i ma parce que ni mɔgɔ mankan mɛn ko n ye ala wele a mi jaabi dɔrɔn i m'a wele a tɔgɔ de la sinon ala tɔgɔ y'a tɔgɔ de ni e ta i tɔgɔ ma k'i wele i bɛ jaabili kɛ o mais e bɛ ala wele ala mi jaabi a tɔgɔ de t'i kɔnɔ i m'a wele a tɔgɔ la ala tɔgɔ 99 na hakili la an bɛɛ bɛ a daminɛ ni min ye o ye Allahu n'i ye Allahu lajɛ Allahu yɛrɛ sɛbɛnnen don adamaden tɛgɛ de kan et puis o bɛ adamaden tulo kɔnɔ fana n'i ye adamaden tulo lajɛ Allahu de don bon n'i ye adamaden tɛgɛ lajɛ nin ye Allahu de ye bon Allahu la sisan harifu damadɔ don n'i ye kelen bɔ a la n'o ye alifu ye n'i y'o bɔ a la a bɛ kɛ lilahi ye n'i ye dɔ in bɔ a la a bɛ kɛ lahu ye n'i ye dɔ in bɔ a la a bɛ kɛ hu ye donc n'i ye ala tɔgɔ yɛlɛma cogo cogo Allahu yɛlɛma cogo cogo o ye ala tɔgɔ de mais a nana kuranɛ kɔnɔ nacogo caman na Allahu nana kuranɛ kɔnɔ cogoya caman na a nana Allahu la a nana fallahu la a nana tallahi la a nana lillahi la a nana billahi la a nana abillahi donc a nana kuranɛ kɔnɔ nacogo caman na o la mais n'i ye Allahu yɛrɛ lajɛ n'o ye ismul jalalu ye Allahu n'i y'a lajɛ kuranɛ mun bɛ bɛɛ kɔnɔ a nana siɲɛ 2000 ani 600 ani 99 de la Allahu n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Allahu lillahi tallahi billahi abillahi n'i ye a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kuranɛ kɔnɔ a bɛ bɛn siɲɛ 2000 ani 600 ani 99 de ma kuma kuntala surunya kama hakili la jumadon an bɔra ka bolitigi dɔ tubi sisan Badugu Joliba a yɛrɛ b'an bolo so kɔnɔ yan bi tellement faamulen o de la a ye ɲininka boli ninnu jennen kɔfɛ ko yali ko fɛn m'anw sɔrɔ bon fɛn tɛ se ka anw sɔrɔ ka Allahu to yen ni min ni sigana mɔgɔ la o de la a ka kan mɔgɔ n'i ko i bɛ ala fɛ a ka kan i ka se ala tɔgɔ dɔ sɛbɛnko la ala tɔgɔ dɔ bɛ sɛbɛn cogo min na n'i y'o dɔn i bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye
Allahu ni e bi taga boli jeni ou ni sirana fɛn dɔw ɲɛ i mago bɛ a fɛnw de la. Par exemple i bi taa jinɛjugu de kɛlɛ ou bien i bi taa yɔrɔ dɔ la kafiru caman bi yɔrɔ min na a fɔ dɔ ye dɔrɔn k'a ka Allahu sɛbɛn i ten ka dɔrɔn hali n'a nɔ ma bɔ a ka Allahu nɔ jira i ten ka dɔrɔn i bɛ se ka gɛrɛ mɔgɔ dɔ la dɔrɔn k'a sɛbɛn ten ka dɔrɔn ko Allah donc n'a tigi y'a sɛbɛn dɔrɔn jugu min bɛ yen o kɛra adamaden jugu ye o kɛra jinɛ jugu ye o kɛra kafiri jugu modèle fɛn o fɛn n'a ɲɛ dar'i kan n'a ma ɲɛ bɔ i la a ɲɛ bɛ ci. Bon o kelen fana don n'a fɔra parce que u b'a fɔ ne delila ka bolo dɔw jeni boli dɔw bɛ yen n'i y'a bila tasuma na a b'i galon ka bɔ mais o fasuguyaw la ni i bɛ siran dɔrɔn Allahu sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ 9 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 9 a ji i tɛgɛ ko n'a ji ye dɔrɔn n'i y'a da boli fɛn o fɛn ko n'i ka c'est fini i y'a faamu bon donc Allahu a nana kɔrɔna kɔnɔ siɲɛ 2699 ni hamina ko gɛlɛn i sɔrɔ i b'i jija i b'a wurudi joko 2 kɔfɛ n'i ye fatiha kalan sura wɛrɛ min ka di i b'o d'a kan n'i tilara i b'a wurudi ya Allah ya Allah ya Allah ni tori bonyana ni tori kɔrɔbara tori bɛ Allahu de fɔ sɛ fana ni sɛ kɔrɔla sɛ kasikan fana Allahu sɛ fana b'o fɔ bon donc Allahu adamadenw dɔrɔn t'a fɔ ala ka danfɛn ɲɛnama bɛɛ bi Allahu fɔ bon n'i ye a ta Allahu la a nana kɔrɔna kɔnɔ cogo di Allahu o nana kɔrɔna kɔnɔ ni a taara Allahu dama na Allahu n'a dan'o dama ma o nana siɲɛ 2000 ani 395 o ye Allah a nana siɲɛ 2000 ani 395 mais lillahi ma fi samawati wal ardi lillahi al-izza o lillahi o nana kɔrɔna kɔnɔ siɲɛ ni nana n'a ye lillahi bolo kan o nana kɔrɔna kɔnɔ siɲɛ 147 o ye ni nana n'a ye lillahi bolo ma ɔ tallahi dun o nana kɔrɔna kɔnɔ siɲɛ 9 tallahi o nana kɔrɔna mun bɛ bɛɛ lajɛlen la siɲɛ 9 fallahu o nana kɔrɔna kɔnɔ siɲɛ 6 kɔrɔna mun bɛ bɛɛ lajɛlen la fallahu o nana siɲɛ 9 billahi o nana kɔrɔna kɔnɔ siɲɛ 139 o ye billahi ɔ falillahi o nana kɔrɔna kɔnɔ siɲɛ 6 abillahi o nana kɔrɔna kɔnɔ siɲɛ 1 donc n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bi bɛn siɲɛ 2699 ni mɔgɔ min sera ka a sɛbɛn siɲɛ 2000 ani 699 i ye mɔgɔ dɔ de bila ka Allahu sɛbɛn Allahu fo ka taa se 2000 ani a tɔgɔ ye di 699 n'i ye mɔgɔ dɔ bila k'a sɛbɛn n'a sɛbɛnna ten mɔgɔ dɔw bɛ yen u jaabi tigɛ a bɛ fɔ dɔw la ko kɛri dimi b'u la ou bien i bɛ dɔw mankan mɛn ko n'u ja tigɛra dɔrɔn ko crise b'u bi c'est à dire u ja sigilen tɛ quoi n'i ye Allahu sɛbɛn nin cogo la k'a di o jawulitɔ fɛn o fɛn ma n'a y'a minɛ a hakili bɛ sigi parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ la n'u ja tigɛra u bɛ bin dɔrɔn crise piqué dɔrɔn u bɛ sa komi ne tɛ tubabukan mɛn ko kiriki jaki o bɛ fɛn jumɛn donc ni mɔgɔ ni o tigi ye nin min a bɛ jɔ bon o kɔfɛ muso dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ n'u garijɛgɛra cogo cogo kɔnɔ bɛ tiɲɛ n'u garijɛgɛra cogo cogo kɔnɔ bɛ tiɲɛ ala de bɛ se k'a ɲɛ ala de bɛ se k'a tiɲɛ parce que bana min bɛ i kɔnɔ tiɲɛ ou bien setana jugu min bɛ i kɔnɔ tiɲɛ ala de y'o da i bɛ nin da tigi ma dɔrɔn a b'a nasi kɛ nɔnɔ kɛnɛ na k'a dɔɔni min n'a tigi y'a min o bɛ kɛ kɔnɔ o kɔnɔ kan o kɔnɔ kɔni jamais o tɛ tiɲɛ bon i bɛ taa sɔrɔ du dɔw bɛ yen fɛn min b'a du kɔnɔ balawu de don hali n'i ko dɔ ma ko i ka na jara
n'o min fanen o bi bannen Skatal. donc du bi taga kɛ warabilen du ye bɛn tɛ yen u tɛ hinɛ ɲɔgɔn na u tɛ ɲɔgɔn kungo kɛ cɛ ni muso i b'a sɔrɔ gɛlɛya modèle bɛɛ bɛ yen i bɛ nin sɛbɛn an ye adadu min f'i ye i b'a sɛbɛn adadu la i b'i jija ka bito 2 ɲini i b'a tila 2 ye ba 2 ni 999 don donc an ye ba 2 sɛbɛn a dama bute kɔnɔ ka 999 ko sɛbɛn a dama côté kan i b'a ji 2 ɲagami ɲɔgɔn na k'a fɔ ala nin jiw bɛ farala ɲɔgɔn kan cogo min na n y'a ɲini ala fɛ n ka dudenw u bɛ n ka kabila mɔgɔ u ka fara ɲɔgɔn kan ten ni a kɛra dumuni fɛn o fɛn parce que alahu bɛ yɔrɔ min na sitana tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ furuso caman bɛ yen bɛn tɛ yen hali kuma tɛ cɛ ni muso cɛ donc o gɛlɛya bɛ du caman kɔnɔ du bɛ nege bɔ a du kɔnɔ sigibagaw la ni nin kɛra dɔrɔn k'a lase u kɔnɔ sitana bɛ mɔgɔ bila kɛlɛ de la donc alahu bɛ yɔrɔ min na sitana tɛ yen donc kuma kuntala surunya dɔrɔn kama nin ye a datigɛlen bi ni ala ka jɛ ala tɔgɔ 99 an bɛ fɛn fɛn dɔn a la an bɛna bɛɛ di kelen kelen n t'a fɔ n b'a di aw ma don o don ayi mais n'i ye temps sɔrɔ waati min na parce que alahu mun filɛ n'an donna alahu kɔnɔ a ɲɛma an karamɔgɔ an mago bɛ min na o bɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ du dɔw bɛ yen i bɛ sigi a du kɔnɔ n'i sigira du kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ jinɛjuguw bɛ du kɔnɔ fitinɛ bɛ du kɔnɔ balaw bɛ du kɔnɔ jinɛ setanaw bɛ yen i bɛ gɛrɛ mɔgɔ dɔ la dɔrɔn a bɛ alahu sɛbɛn siɲɛ 147 alahu 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 siɲɛ 147 jaba kelen u bɛ layi i b'o susu k'o k'a la i b'a ni cɛncɛn ɲagami ɲɔgɔn na n'i sigira buguda la jinɛjugu bɛ yɔrɔ min na u bɛ i yɛlɛmana so dɔ kɔnɔ jinɛw bɛ yen a so dɔw bɛ yen n'i dara ni su kora u bɛ toli gosi de u bɛ i bɛ mankan mɛn u bɛ n'i bɔra k'i bɛ taa ɲɛgɛn na hali dugu tila fɛ i bɛ bali ka cɛkɔrɔba ni dɔw jɔlen ye ɲɛgɛn da la donc jinɛ sitanaw bɛ du caman kɔnɔ dugu tɔgɔ fɔ ma ye hali an taara dugu dɔ la an y'a sɔrɔ dɔ ye du jɔ k'a ban san 7 mɔgɔ tɛ don du kɔnɔ ko parce que jinɛw b'a kɔnɔ mais u taara an loger dugu in na a tɔgɔ ye di ko ni suruku ye ba banabaatɔ nɔfɛ a hinɛ minɛtɔ tɛ ne taara so ɲumanba in sɔrɔ kuluda la ko konatɛ n'a ka gɛrɛko ka yɛlɛma ye ja jinɛjugu de bɛ o kɛra cogo min na o ma dogo bon ni nin dalilu kun tɛ Morikɛ tun bɛ bɔ fenêtre fɛ mais ala dɔnnen kɔfɛ ani ala sɔrɔlen kɔfɛ siran tɛ yen o de la nin ji bɛ an kun ka caya n'i ye layi k'a la dɔrɔn i sɛrɛnnen don yɔrɔ min na ko jinɛjugu bɛ yen a dɔɔnin kɛ cɛncɛn na dɔrɔn i k'a yeri i k'a bɔ i ka du kɔnɔ i bɛ jinɛ suuru k'a mɛn ka taa de a b'o yɔrɔ bila fɔ lahara tɛ sigi donc an bɛ a hakili to o la ni ala sɔnna alahu fana n'i ye dubalen sɔrɔ dubalen i bɛ alahu sɛbɛn n'i sera ka sɛbɛn dubalen kelen kelen bɛɛ kan a bɛ bɛn dubalen bulu 2000 ani 699 donc n'i y'a sɛbɛn dubalen bulu kelen kelen bɛɛ kan alahu 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 i bɛ ala kira tɔgɔ 201 fana ta i b'o sɛbɛn toro kan muhamadu ahamadu hamidu mahamudu ahidu kumana i b'o sɛbɛn fo ka taa bila o laban na o bɛ bɛn torobulu 201 ala tɔgɔ 2699 alahu la donc i b'o sɛbɛn dubalen bulu kan ka muhamadu sɛbɛn torobulu kan toro ye jiri ye n'an ko an bɛ an da don toroko la an karamɔgɔ an bɛ siya toro ye jiri min n'a ti falen ten donc n'i ye nin sɛbɛn toro kan ka alahu sɛbɛn a tɔgɔ ye di dubalen kan k'a foroki n'i yɛrɛ sera ka worojɛ sɔrɔ mais i b'a kɛ worojɛ 201 donc o ye ala kira tɔgɔ ye
turubulu ye turubulu 200 worojɛ fana worojɛ 200 dubalen bulu ye 2,699 an karamɔgɔ komi anw ti moriyara bilen mais n y'a ɲini ala fɛ n y'a ɲini aw fɛ ni n tilara dɔrɔn e k'i suro nin kan i k'a kɛ k'a lajɛ dubalen yɔrɔ man diya i k'a ɲini k'a foroki ni mɔgɔ nan'i ma ko n ma man di ala de bɛ mangoya da ni kanu ko don kanu dan ye ala kira ye ala ye kira da a ye diɲɛ da kira kanu kama donc a bɛ comme ni ko ala a kɛ ala kira kosɔn i ka nin kɛ ne ye bon woro an bɛɛ bɛ woro ka bonya dɔn bonya min bɛ woro kan anw fɛ afiriki yan a tɛ jirisi kan n'i bɛ woro tɔgɔ fɔ i b'a fɔ de ko woro a bɛ i da fara ɲɔgɔn kan donc woro bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan de n'i b'a fɛ ka dɔ den fara i ka dukɔnɔ mɔgɔw kan i bɛ taa ni woro de ye n b'a fɛ k'i den furu donc woro de bɛ o fara aw kan ka sɔrɔ mangoro den ka bɔ woro ye mais i tɛ se ka erimɔrɔku fa lemuruba la i bɛna jɔ dɔ ka da la k'a d'a ma i t'i jate muso furula ye mais woroden 3 dɔrɔn o de bɛ adamaden kuturu sɔrɔ donc i b'a dɔn o la k'a fɔ woro de bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'i y'a ni woro foroki ɲɔgɔn fɛ n'a ka di i bɛ kɔgɔ fitinin k'a la mais ni kɔgɔ kɛra la o de fitinɛ ka bon kosɛbɛ parce que dawula kɔni ko tɛ i b'i yɛrɛ dogo de parce que mangoya man ɲi an karamɔgɔ muso hali n'a bɛ furuso la n'i ma ka bon ni dumuni kɛ k'a tobi k'a bila ala n'i ka mangoya fɛ mɔgɔw b'i bolo don dumuni la dɔrɔn ka wuli bɛɛ bɛ siran ɲɛ donc mangoya ye fɛn dɔ de ye ala k'an bɛɛ kisi a ma o mangoya kelen de bɛ sɔrɔntɛrɛ kan sɔrɔntɛrɛ ma ka bon ka tɛmɛ danfɛn caman kan hali ni dibisogo kilɔlen b'i bolo u y'i ka sogo kɛ a tɔgɔ ye di papiye dɔ kɔnɔ ni dɔ ko ko sɔrɔntɛrɛ tun bɛ papiye in kɔnɔ sogo min b'i kɔnɔ i b'a tu parce que sɔrɔntɛrɛ ma ka bon donc o mangoya kelen bɛ yen n'u ye i sɔrɔ ka i dabali sɔrɔntɛrɛ la o mangoya kelen hali sannikɛyɔrɔ la n'i y'i bolo da fɛn dɔ kan n'i y'a bila maa t'a san tuguni donc ka kisi ka bɔ o mangoya ninnu ma e ka nin mugu dɔɔnin bɔ ka ni mɔgɔ min nana mamanji ma ka bɔ ni mɔgɔ min nana jamati nɔfɛ ni mɔgɔ min nana n'i ye ko daminɛ a ti ɲɛ c'est à dire nin ye fɛn bɛɛ de ye quoi parce que ala ti dɛsɛ fosi la ni mugu dɔɔnin tɛ k'a d'a tigi ma ni muso don a k'a kɛ mɔni tulu la minko kelen minko fila dɔrɔn a b'a yɛrɛ ɲini jamana donc dawula kɔdan o de don n'i ko i ka sugu ka ja fana a mugu dɔɔnin d'a tigi ma a bɛ se ka ji dɔɔnin k'a la k'a ko n'a ye ou bien a bɛ se ka dɔɔnin kɛ tulu la k'a mun n'i taara i ka jagokɛyɔrɔ la a ye n'i sigira kɔni jama min na o ma wuli fiyewu donc o ye gundo belebele alahu la k'o se aw ma aw ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ni ala sɔnna komi i y'a fɔ kuma daminɛ na le 14 mars n'o kan ka bɛn arajaba kalo tile 19 de ma n'a ma ɲinɛ bon o kan ka bɛn an ka ziyara de ma arajaba kalo tile 19 o de bɛ bɛn ziyara ma donc aw ka to o jate la le 14 mars donc hakili la a surunyana ka ban bonya caman kɛra an ye dɔw y'an wele ka foliw kɛ fɛn caman kɛ pɔngow b'a la karamɔgɔ fa fatura a bɛ dugawu kɛ n ba fatura a bɛ dugawu kɛ dɔw yɛrɛ bɛ ŋuna a ye dugawu kɛ jamana ye nin bɛɛ mɛnna ni ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ nin bɛɛ la n ye a ɲini garibuw fɛ n ko an mago bɛ kolowalo siyɛ miliyari 1 de la miliyɔn tɛ dɛ an ko miliyari 1 lahara bɛ se k'a ka ala ɲɛma ziyara don ma se fɔlɔ mɛ u ye min kɛ a la sisan a bɛ bɛn miliyɔn 800 ani dɔɔnin ma ne yɛrɛ ko k'a sumaya dɔɔnin ni pour que an ka se ka kɛ ni ziyara ye sinon cɛ minnu don n b'a dɔn hali n'u ma miliyari 2 sɔrɔ kɔni miliyari 1 kɔni o dafara ka ban mais a kun tɛ ko komi juru bi an na et puis a kun tɛ ko bana dɔ b'an na a kun ye mun ye dɔw sigilen don u ka so kɔnɔ u bana bolisɔn ni ko bɛɛ ma u b'a la ka ala wele u ka hami dɔw la o ma ɲɛ donc a kun de ye minnu bɛ wuli ka taa an ka ziyara la ani haminako wɛrɛ bɛ minnu na k'a bɛɛ ka hami dilan o dama tɛ an ye pɔngo daminɛ dɛmɛ modèle bɛɛ ye an sɔrɔ an bɛ mɔgɔw fo dɔw 200 dɔw bɛ 200 ci
karamɔgɔ n ye nin 200 d'i ma i k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye pɔngo la bon o ye kabako de ye parce que n'i ye ko daminɛ ala kama i bɛ alamɔgɔw de ye donc pɔn kɔni alhamdulillah o nɔgɔyara ka ban bon o y'a di ala kama tiɲɛ don i b'a sɔrɔ lahara mais anw fana ka dugawu kɛ an dɛmɛbagaw ye o ye wajibi ye ni anw bɛ an yɛrɛ fɛ o kɔrɔ ye di mɔgɔ min n'a ka biton fara a bɛ dɔ k'i ka biton kɔnɔ donc pour que i yɛrɛ ka biton ka fa i b'i jija ale ta ka fa n'ale ta fara a bɛ komi an bɔra jija sisan fɛn dɔ kɛ yen a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ fɛn dɔ kɛ yen taara n fɛ yen tuuru sera a ma n k'a ka dun a ye 1000 bɔ ne ko mɛ n ko nin ye kabako ye kabi ala ye n da n ma fɛn dɔ ka wari minɛ fɔlɔ mɛ a ye 1000 di yan ne ko dara ma n ko a ka wari minɛ komi dara tɛ sira ko ɲɛ dara ye wari minɛ ne ko fɛn dɔ kama n k'a kɛra cogo di a ko non k'ale nana de n ka dugawu kɛ jijan waritigiw jagokɛlaw et puis a misitigiw a n'a faamaw ne ko mɛ n ko e yɛrɛ dun a ko non k'ale ɲɛfiyɛlen de don donc waritigi minnu bɛ wari di ale ma f'ale ka dugawu de kɛ olu ka wari caman sɔrɔ n'o kɛra ale yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ bon kabi ala ye n da m'a ɲɔgɔn ye bon ne ka jate la ale ti farafin ye parce que anw farafinnen don an dusukun fana finna parce que mɔgɔ min bɛ hɛrɛ k'i ye i b'a ɲini de ala k'o ta tiɲɛ donc a bɛɛ ka sigi dibi la bon o de k'o tɛ mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ hɛrɛ k'i ye au contraire i bɛ ɲina i yɛrɛ de kɔ ka dugawu kɛ o tigi ye o ka hɛrɛ sɔrɔ parce que n'o y'a sɔrɔ e bɛ dɔ sɔrɔ mais n'i ko ala k'o tigi ta tiɲɛ a b'aw sigi dibi la bon vraiment minnu ye dɛmɛ kɛ an ye couleur siyɛn miliyari ni an y'o de ta sinon layilayila maa t'o hakɛ dɔn ya kɛfi mɔgɔ t'o hakɛ dɔn basmalatu maa t'o hakɛ dɔn mais an ko kulu walaw miliyari 1 an bɛn'o de dugawu jigin ɲinan ziyara la an b'a ɲini ala fɛ minnu sera ka taa n'u ma se ka taa ala ka bɛɛ ka mago dilan ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye ala ka an sago d'a ma ka yafa ɲiniw fana fɛ parce que kumaw cayara ko an famana a tɔgɔ ye di kumaw ma bon a fɔ mɔgɔw famana youtube de ma sinon Konate yɛrɛ de ye kuma ye o ni dugu jɛra ka ban depuis 6 heures aran bɛ jɔ da la o ye kuma de ye mais kanubagaw ka ko don n b'a dɔn ni de ka di u ye donc ni ala sɔnna an ye u samani nin fɔlɔ layilala an bɛna sigi a kɔnɔ ka a cogoba ka ɲini ala fɛ faamu cogo ɲuman ala k'a di an ma u bɛ fayidatɔw ka kɛ cogo min na u ka nin kɛ ten nin ye ala tɔgɔ de ye ala min y'i da o tɔgɔ de ye nin ye et puis adamaden tulo kɔnɔna ye alahu de ye n'i ye tulo lajɛ o de ye alahu ye ha min b'a la o de bɛ bɛn tulo wo ma donc o de y'a to an bɛ mɛnni kɛ n'o ye mais ni ala sɔnna an bɛna tɔ de tɛ aw ye waati wɛrɛ le 14 o kan ka bɛn ziyara ma ni ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ ala ka hami bɛɛ nɔgɔya ala k'an sago d'a ma wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh